हर हर महादेव 5 फेब्रुआरी 2026 गुरुवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी रात्रि 12 घंटा 9 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 11 घंटा 24 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 6 घंटा 25 मिनिट, सूर्यास्त 5 घंटा 34 मिनिट, चंद्रोदय 9 घंटा 39 मिनिट, चंद्रास्त 9 घंटा 42 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 7 घंटा 9 मिनिट रु 8 घंटा 31 मिनिट, कुलिका काल 9 घंटा 54 मिनिट रु 11 घंटा 17 मिनिट, दुर्मुहूर्त 10 घंटा 50 मिनिट रु 11 घंटा 34 मिनिट एवं 3 घंटा 15 मिनिट रु 3 घंटा 59 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 18 मिनिट रु 1 घंटा 2 मिनिट, अमृत काल 3 घंटा 31 मिनिट रु 5 घंटा 10 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 32 मिनिट रु 6 घंटा 20 मिनिट। 5 फेब्रुआरी 2026 गुरुवार राहु अपराह्न 2 घंटा 3 मिनिट रु 3 घंटा 26 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा कन्या राशि रे संचार करुछि। मेष राशि बृहस्पति ग्रह गोचर द्वारा धन और परिवार संपर्क मजबूत हेबो। शिक्षा और परामर्श भित्तिक काम रे सफलता मिलिबो। कैरियर शिक्षार उन्नति रहिबो। गुरु बड़ मानक सहयोग रहिबो। काम कार्य रे चाप पड़ी पारे किंतु परिश्रम फल मिलिबो। धन खर्च रे संयम रखंतु। परिवार रे सामान्य मतभेद होई पारे। स्वास्थ्य साधारण रहिबो। मेष राशि बृहस्पति गोचर द्वारा धन और परिवार संपर्क मजबूत हेबो। शिक्षा और परामर्श भित्तिक काम रे सफलता मिलिबो। कैरियर और शिक्षा रे उन्नति रहिबो। गुरु बड़ मानक सहयोग मिलिबो। काम कार्य रे चाप बढ़ी पारे किंतु परिश्रम फल मिलिबो। धन खर्च रे संयम रखंतु। परिवार रे सामान्य मतभेद होई पारे। स्वास्थ्य साधारण रहिबो। वृषभ राशि बृहस्पति ग्रह कृपारू धन और काम रे लाभ रहिबो। परिवार सुख बढ़िबो। अटकी थिबा काम समाप्त हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। व्यक्तित्व रे आकर्षण बढ़िबो। नुआ योजना आरंभ पई शुभ समय। कैरियर और शिक्षा रे उन्नति, भाग्य वृद्धि, दीर्घ यात्रा जोग रहिछि। धार्मिक कार्य रुचि रहिबो। प्रतिकार हलदी दान करंतु। वृषभ राशि बृहस्पति ग्रह कृपारू धन और काम रे लाभ रहिबो। परिवार सुख बढ़िबो। अटकी थिबा काम समाप्त हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। व्यक्तित्व रे आकर्षण बढ़िबो। नुआ योजना आरंभ पई शुभ समय। कैरियर और शिक्षा रे उन्नति, भाग्य वृद्धि, दीर्घ यात्रा जोग, धार्मिक कार्य रुचि रहिबो। प्रतिकार हलदी दान करंतु। मिथुन राशि बुध ग्रहर शुभ थिबारु जोगाजोग ठीक रहिबो। व्यवसाय रे सफलता मिलिबो। नुआ योजना आरंभ हेबो। प्रेम रे मधुरता रहिबो। न समस्या होई पारे। मानसिक चिंता धीरे धीरे कमिबो। गुप्त धन लाभ और आध्यात्मिक आग्रह बढ़ी पारे। हठात धन लाभ संभावना रहिछि। गुप्त विषय रे सफलता मिलिबो। मिथुन राशि बुध ग्रहर शुभ थिबारु जोगाजोग व्यवसाय रे सफलता मिलिबो। नुआ योजना आरंभ हेबो। प्रेम रे मधुरता रहिबो। न समस्या समाधान हेबो। मानसिक चिंता धीरे धीरे कमिबो। गुप्त धन लाभ वा आध्यात्मिक आग्रह बढ़ी पारे। हठात धन लाभ संभावना रहिछि। गुप्त विषय रे सफलता मिलिबो। कर्कट राशि मित्र और सोशल नेटवर्क माध्यम रे लाभ रहिबो। आयर नुआ स्रोत खोली पारे। आशा पूरण, विवाह और सांघिक तारे सुफल मिलिबो। संपर्क मजबूत रहिबो। मन अल्प अस्थिर रही पारे। धन दिगरे साधारण स्थिति रहिबो। परिवार सहयोग मिलिबो। पेट समस्या देखा देई पारे। कर्कट राशि मित्र और सोशल नेटवर्क माध्यम रे लाभ रहिबो। आयर नुआ स्रोत खोली पारे। आशा पूरण रहिबो। विवाह और सांघिक तारे शुभ फल मिलिबो। संपर्क मजबूत रहिबो।
ମନ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଧନ ଦିଗରେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ପଦୋନ୍ନତି ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଋଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବୃହସ୍ପତିବାର ଉପବାସ ରହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପଦୋନ୍ନତି ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଋଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବୃହସ୍ପତିବାର ଉପବାସ ରହନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଲାଭ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। କାମରେ ଧୀର ଗତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ପିତ୍ତଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଲାଭ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି। କାମରେ ଧୀର ଗତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ପିତ୍ତଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଋଣ କର ବୀମା ଭଳି କାମ ସମାଧାନ ହେବ। ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ଜମି ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାମରୁ ଲାଭ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ଅଣ୍ଟା ବେଦନା ହୋଇପାରେ। ତୁଲା ରାଶି ଋଣ କର ବୀମା ଭଳି କାମ ସମାଧାନ ହେବ। ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ଜମି ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି। ଭାଗିଦାରୀ କାମରୁ ଲାଭ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭଲ ରହିବ। ଅଣ୍ଟା ବେଦନା ହୋଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସାଞ୍ଜେଦାରୀ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ବିବାହ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାବରୁ ସାହସ ବଢ଼ିବ। କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସାଞ୍ଜେଦାରୀ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ବିବାହ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରୁ ସାହସ ବଢ଼ିବ। କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହଳଦୀ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ରହିବ। ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟ କରିବେ। ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋଧୂଳି ବେଳେ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ରହିବ। ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟ କରିବେ। ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋଧୂଳି ବେଳେ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭ ରହିବ। ଶନି ପ୍ରଭାବରୁ କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରୁ କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ।
जोड़ वेदना हो पारे। मकर राशि प्रेम संतान और सृजनशीलतार शुभफल मिल पढ़ाशुना सफलता मिल मन प्रसन्न रहिबो। व्यक्तिगत उन्नति आत्मविश्वास वृद्धि हेबो। नुआ आरंभ शुभ रहिबो। शनि ग्रहर प्रभाव काम अधिक परिश्रम रहिबो। धन खर्च बढ़ी पारे। परिवार रे धैर्य रखंतु जोड़ वेदना हो पारे। कुंभ राशि घर संपत्ति और पारिवारिक सुख बढ़िबो। घर किणिबा बा स्थान परिवर्तन जोग रही। खर्च बढ़ी पारे किंतु आध्यात्मिक लाभ रहिबो। विदेश संपर्क जोग रही। नुआ चिंताधारा और योजना सफल हेबो। व्यवसाय रे लाभ रहिबो। मित्रंक सहयोग मिलिबो। थकानी लागि पारे प्रतिकार गुरु चालीसा पाठ करंतो। कुंभ राशि घर संपत्ति और परिवार सुख बढ़िबो। घर किणिबा बा स्थान परिवर्तन जोग रही। खर्च बढ़ी पारे किंतु आध्यात्मिक लाभ रही। विदेश संपर्क जोग रही। नुआ चिंताधारा और योजना सफल हेबो। व्यवसाय रे लाभ रहिबो। मित्रंक सहयोग मिलिबो। थकानी लागि पारे प्रतिकार गुरु चालीसा पाठ करंतो। मीन राशि गुरु आपणक राशि रे थिबारो सर्वाधिक शुभ फल रही। बृहस्पति ग्रह आपणक राशि रे थिबारो सर्वाधिक शुभ फल रही। मान सम्मान धन धार्मिक लाभ जीवन रे नुआ दिग आय वृद्धि इच्छा पूरण मित्र और समाजर सहयोग आध्यात्मिक काम रे मन लागिबो। धन आय और खर्च समतुल्य रहिबो। प्रेम रे भावनात्मक बढ़िबो। घुम उपरे ध्यान दियंतो। मीन राशि बृहस्पति ग्रह आपणक राशि रे थिबारो सर्वाधिक शुभ फल रही। मान सम्मान धन धार्मिक लाभ रही। जीवन रे नुआ दिग रहिबो। आय वृद्धि रहिबो। इच्छा पूरण रहिबो। मित्र समाजर सहयोग रहिबो। आध्यात्मिक काम रे मन लागिबो। धन आय और खर्च समतुल रहिबो। प्रेम रे भावनात्मक बढ़िबो। घुम उपरे ध्यान दियंतो। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारो धन्यवाद। हर हर महादेव। वंदे मातरम।